Bapa. Mari bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Haleluya. Apa kabar hari ini saudara? Yang mengalami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, sebab Dia Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Yuk sama-sama katakan. You know that I love you. You know that I want you to love you so much more than I had before. These words are from my heart. Tidak dibuat-buat saudara. Not that I'm I will live for you. I am devoted.
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih-Mu tak berkesudahan buat setiap kami Tuhan. Selalu baru bagi setiap kami. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan pada Yesus, Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik, Dia Allah yang baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dengan sungguh katakan, tiada berkesudahan kasih-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Sebab kami lihat kebaikan-Mu hari demi hari Tuhan. Hari berganti hari, amin. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Katakan kiri kanan saudara, Tuhan Yesus baik, amin. Engkau sangat baik Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi saudara, Tuhan Yesus baik, haleluya. Dia sungguh baik, ayah, Tuhan Yesus baik. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan dengan sungguh kebaikan Tuhan. Bilang sama dia, Yesus baik bagiku, bagimu, bagi kita semua, amin. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh Dia baik, Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. sekali lagi saudara, katakan, Yesus Allahku, Engkau baik bagiku. Yesus baik Kebaikan-Mu tak berkesudahan bagi setiap kami Tuhan. selamanya. Ya sungguh Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, ya, 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 selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. oh, oh, sungguh amat baik. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, segenap hati, Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Kami tak dapat menghitung kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang baik. Haleluya. Haleluya. Kau terlalu baik bagi kami Tuhan. Bagimu segala kemuliaan dan pujian. Pagi hari ini kita menari buat Tuhan, amin. Yang siap menari buat Tuhan, bisa lambaikan tanganmu. Hey! Masih mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Hey! Kau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Semua tepuk tangan di atas kepala yuk. Sama-sama kita mau katakan, dan ku kan menari. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari. Hey! Sambil memujiku kan menari. Engkaulah sukacitaku Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari. Sambil memujiku kan menari. Engkaulah sukacitaku Tuhan. Engkaulah sukacitaku.
semua tepuk tangan seperti ini yuk. Sama-sama katakan. Kau tahukah ratapan menjadi tadian. Kau tahukah keluh kesahku gantikan dengan pujian. Mari dengan iman kita katakan. Roh Allah di dalamku, Tuhan dari seperti Raja Daud. Roh Allah di dalam hatiku sekarang. Semuanya. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku. Menari engkaulah sukacitaku. Tuhanku kan ku kan menari. Seberapa kita di sini yang mengalami kebaikan Tuhan, bisa lambaikan tanganmu, saudara. Pagi hari ini khusus lagu ini kita dari tim Praise and Worship, saudara punya gaya, saudara bisa ikut gaya kita, amin. Yuk, say, lakukan semuanya yuk. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujiku kan menari. Tuhan kiri aku kan yes di hadapan Rajaku menari, sambil memujiku kan menari. Sukacitaku Tuhan kaulah samina mina waka waka samina mina sanggalewa isam cukup say. Semua siap? Dan bukan hadapan Rajaku menari, sambil memujiku kan menari. Engkaulah sukacitaku. Kita kiri. Dan bukan di hadapan Rajaku menari, sambil memujiku kan menari. Engkaulah sukacitaku. Katakan samina mina waka waka samina mina sanggalewa isam samina mina waka waka samina mina sanggalewa say samina mina waka waka samina one more time say samina mina waka waka samina mina dan ku kan menang. Semua tepuk tangan dan sekepala. Oh, sambil memujiku kan menari. Sekali lagi ya. Hadapan Rajaku menari, sambil memujiku kan menari. Engkaulah sukacitaku. Tuhan, Engkaulah sukacitaku. Engkaulah sukacitaku. Tuhan, Engkaulah say samina mina waka waka samina mina samina waka waka samina mina isam say samina mina waka waka samina mina sanggalewa isam. Cepat katakan. Samina mina sanggalewa. It's time to praising God. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. And we're just gonna worship God because He is so faithful. Kita hanya akan menyembah Tuhan karena Tuhan begitu setia, He is so worthy. begitu layak, He is so mighty. begitu berkuasa. He's God all by Himself. Tuhan dengan sendirinya. There's nobody like Him. Tidak ada yang seperti Tuhan. He is just all great by
mic of my wife on, please. Put it on. You alone, Jesus. You alone, you alone, you alone, you alone. Bring it down, 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 bring it down. You alone, Jesus. You alone, Lord. Don't worry, don't worry. I just want to shake you a little bit this morning. That's what I want to do. Don't worry, don't worry. Ini beda. Pagi ini beda. Saya rasa ini bukan seperti setiap minggu kita nyanyi lagu satu, lagu yang kedua, lagu yang ketiga. No, 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 no. You have to talk to yourself and tell yourself, hey self, it's time to worship Jesus. It's time to open up your mouth. Buka mulut, hey, and worship Him. He's more than worthy. Yeah. He's holy, kudus. Engkau kudus, lah Tuhan. Yeah. Wait a minute, Jesus. Wait a minute, wait a minute, Jesus. I call upon your name for my family and friends. Aku memanggil namamu Yesus untuk keluargaku dan teman-temanku. I call upon the name of Jesus. Aku memanggil namamu Yesus. Put the piano down, put it down, put it down, put it Pianonya down. diturunin sedikit suaranya. I just want the people of God to hear Saya hanya mau umat Tuhan mendengar what the Spirit is telling you. apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara. Ah, sherebo sandibiyandi akonde. Yeah. This is what the Spirit is telling you to do. Ini yang Roh Kudus katakan untuk saudara lakukan. Even though you don't know how to do it, when to do it, where to do it, Bagaimana biarpun saudara tidak tahu bagaimana melakukannya, just call my name, says Jesus. hanya panggil namaku, kata Yesus. I'm not here to entertain anybody, nobody. Saya tidak ada di sini dengan suatu pertunjukan kepada siapapun. I came this morning not to impress you with nothing of me. Saya tidak datang pagi ini memberikan mengagumkan saudara. Come on, put my wife's mic, put it up. This is the thing, this is the thing. I want to take my time. Saya mau ambil waktu saya, Because when I prepare myself to meet a president or a king, karena waktu saya mempersiapkan diri saya membawakan kado kepada raja, I take my time. saya ambil waktu saya dress up myself. saya berdandan rapi. And I can think about one thing and one thing only. Saya hanya bisa berpikir satu hal saja. What would I present to the king? Apa yang akan saya persembahkan kepada raja? Is it worthy? Apakah itu layak? Is it true? Apakah itu benar? Is it holy? Apakah itu kudus? I need Aku memerlukan. you. Aku memerlukan. Take away the effect. Take away the effect. Take it out. Take it out. Efeknya dibuang. You see, this is what I mean. You see, this is not a normal Sunday service. Ini bukan hari ibadah minggu biasa. And I know that you're still standing. I get that. I get that. I get that. Dan saya mengerti saudara masih berdiri. But we are about to. Not about to. We are standing in front of the I am that I am. Kita berdiri di tahtanya. Aku adalah aku. We cannot just come, hey, what's up? No, you cannot do that. Tidak bisa datang kepada Tuhan mengatakan, ya Tuhan gimana apa kabarnya? He's too holy. Musicians don't stop. Keep Tuhan playing. terlalu kudus. He's too holy. Tuhan terlalu kudus. He's too worthy. Tuhan terlalu layak. You cannot just come with empty hands. Saudara tidak bisa datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. So this morning, Jadi pagi ini we all are standing in front of the I am that I am. kita berdiri dekat tahta aku adalah aku. He is holy. Yeah. Dia kudus. It's an honor, Jesus, Ada suatu kehormatan Tuhan Yesus. to be called your friend. Kalau bisa dipanggil temanmu. Me and my brothers and sisters, we love you. Aku dan saudara-saudariku mengatakan aku mengasihimu Tuhan. Thank you for the price you paid on that cross. Terima kasih untuk harga yang telah kau bayar di atas kayu salib. Thank you, Lord, that we are free. Terima kasih Tuhan kalau kami bebas. Because your word says, Karena firman-Mu mengatakan, he who the Son sets free is free indeed. siapa yang telah dibebaskan oleh anak Allah adalah bebas selamanya. No more curse, Tidak ada lagi kutuk, no more sin, tidak ada lagi dosa, no more yoke. tidak ada lagi kuk. But this morning, Tapi pagi ini I came
to call on you Aku datang untuk memanggilmu on behalf of my family and friends. atas nama keluargaku dan teman-temanku. You are holy. Engkau kudus. I come in faith, Aku datang dengan iman. faith, Dengan iman. faith. Iman. I believe in you. Aku percaya kepadamu Tuhan. You can do all things. Engkau bisa melakukan apa saja. You are able. Yes, you are. Engkau sanggup. Even though some are a little bit worried what's going on. Biarpun ada mungkin yang merasa khawatir apa yang sedang terjadi. This is what you call freedom in worship. Ini yang saudara katakan suatu kebebasan dalam penyembahan. This is what you call a praise and worship service. Ini yang saudara panggil ada ibadah pujian penyembahan. There is a prophetic atmosphere. Ada suasana nubuatan. And yes, I know you're still standing. I got that. I got that. I Saya got that. mengerti saudara masih berdiri. But just stand in honor in front of God. Saudara berdiri di depan takhta Tuhan. And just let Him touch you. Yes, oh yes, oh yes. Dan biarkan oh, yes. Tuhan menjamah saudara. Oh, let Him touch you. Biarkan Tuhan menjamah saudara. It's not to create an atmosphere. I don't try to create nothing. Saya tidak berusaha untuk membuat suasana. I just try to please Him. Saya hanya berusaha untuk menyenangkan To Tuhan. please Him. Yes. Menyenangkan Tuhan. Cause to do His will is my command. Karena untuk melakukan kehendak Tuhan itu adalah harus aku It's lakukan. not about a song. Bukan tentang lagu, It's all about our heart. tapi tentang hati. Keep your eyes, your ear, your tongue in control. Mata saudara, lidah saudara, kuping saudara, semuanya harus dikontrol oleh Tuhan. Don't get stressful. Just enjoy the presence of God. Jangan stres, nikmati saja hadirat Tuhan. There's healing in the presence of the Lord. Ada kesembuhan dalam hadirat Tuhan. You see moments like this. Hampir seperti ini. If you just look at what I'm doing, nothing will happen. But if you open yourself, God will fill you with a new strength. Kalau saudara hanya melihat saya, tidak terjadi apa-apa. Saudara membuka hati saudara dan mengharapkan Tuhan mengisi. He will fill you with a new anointing. Tuhan akan mengisi saudara dengan urapan yang baru. Musicians, don't stop, keep playing. Main musik jangan berhenti. I know this is new. I know this is new. Saya tahu ini adalah sesuatu yang baru. But God loves to do a new thing. Tapi Tuhan suka melakukan sesuatu yang baru. Can we switch to this song, this wonderful song? Bisa kita masuk dalam lagu ini. Jesus, I believe in you. Can we sing this? Lagu tentang Yesus aku. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, Yeah. the reason that I see. Jesus, I believe. Just tell him that. Yes. Jesus, I belong to you. You're the You're the reason. reason that I live, Blessed be your the name. reason that I see. Jesus. Jesus, I believe. Do you really believe it? Do you? Jesus, I belong. You're the reason. The reason that I live, Thank you, Lord. the reason that I see. Jesus. Jesus, I believe. Jesus. Jesus, I belong. Hallelujah. You are. That I live, Yes, you are. the reason that I see. With all my heart. With all my heart. I will worship. I will worship. I will worship. I will. 'Cause you are holy. Cause you are faithful, Lord. I will worship you. I
Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, yes. the reason that I see, With all I am, with all I am. Father God, as we stand before your throne, Bapa, kami berdiri dekat tahtamu. we honor you with everything we are and everything we have. Kami menghormatimu dengan segala apapun yang kami punya, Tuhan. Because there's no one like you. Karena tidak ada yang seperti Engkau. If nobody can do it, Tidak ada yang bisa melakukannya, Tuhan. I know one who can, and that is you. Hanya satu orang yang aku tahu bisa melakukannya. This morning we want to activate our faith Pagi ini kami mau mengaktifkan iman kami, Tuhan. because you are able, Karena Engkau sanggup, more than able. lebih dari sanggup. We want to believe again Kami mau percaya lagi, Tuhan. in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Father God, bless this word. Tuhan berkati firman-Mu ini. Let no words that come out of my mouth be of me. Biar tidak ada yang keluar dari mulutku berasal daripadaku sendiri. Let it all be from you. Biarlah semua berasal daripadamu. In Jesus' mighty name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus. And everybody say, Dan semua katakan. Amen, 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 amen. Amen. Hallelujah. Silakan duduk. I just want to ask you to stay in this atmosphere of worship. Saya hanya meminta saudara tetap dalam Silakan. suasana hadirat Tuhan. Yeah. It's hard for me. I always say this. It's hard for me. Saya selalu katakan sulit buat saya. As I am not a preacher who worships, Karena saya bukan seorang pengkhotbah yang menyembah. but I'm a worshiper who preach. Tapi saya adalah seorang pemazmur yang berkhotbah. Wait a minute. Didn't I tell you Samantha and the musicians Peter mau kemana? Please come Pemain back. musiknya balik lagi. Maaf sekali. Maaf. Can you please come back? Thank you. Can you put your hands together for the musicians? God is Berikan good. tepuk Amen. tangan buat tim Hallelujah. musicians. No, the singers. I'm grateful to all of you. Singer boleh istirahat. Bukan istirahat, bawa mic dong. Nanti di depan ikut nyanyi ya. Thank you ya. Sebenarnya udah kasih tahu, tapi lupa. Kasihan ya. Santai ya pagi ini ya. Santai. Oh, itu bahasa Indonesia ya. Ini istri saya Mia Audina. Ya, stand up please Mia, come. Stand up. This is my wife Mia Audina. And I love worship Saya sangat menyukai penyembahan. because I understand that without Jesus I would be in the grave already a long time ago. Karena saya mengerti tanpa Tuhan Yesus saya harusnya sudah lama meninggal. Now there's something that I want to talk to you about that God gave me. I asked God what to preach. Saya menanyakan kepada Tuhan mau apa saya khotbahkan? I said, God, Saya katakan, Tuhan, what is your word for this morning? apa firman Tuhan untuk pagi ini? And God told me this. Dan Tuhan katakan kepada saya ini, Come back to believing again. kembali untuk percaya lagi. Yeah. We think that because we are Christians, faith is normal. Kita pikir karena kita orang Kristen itu iman adalah suatu yang biasa. That's true. Itu memang benar. For us, faith should be the most normal thing in life. Untuk kita seharusnya itu iman adalah suatu yang sangat normal. But it is not going to be automatically Tapi tidak secara otomatis bisa terjadi. that your faith is in top condition the whole time. Kalau iman saudara selalu dalam posisi yang tinggi. For example, when you get a disappointment in your life, Contohnya kalau saudara mendapatkan suatu kekecewaan dalam kehidupan saudara, it once in a while takes away your faith. Kadang-kadang itu mengambil iman saudara. But today, I want to talk into your spirit. Tapi hari ini saya mau berbicara kepada roh saudara. And I believe this is a word from God, not from me, from God. Saya percaya firman ini dari Tuhan, bukan dari saya. Let's go first into the word of God. Go with me to Matthew 9. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Matius Matthew 9, 9, verse 18. Matius 9 ayat 18. We're going to worship again, don't worry, but I'm going to take my time. Is that all right? Kita akan menyembah Tuhan lagi, jangan khawatir, tapi saya akan ambil waktu saya. Apa itu oke buat saudara? Is that okay? Apa itu oke saudara? No, talk to me. Is that okay? Okay. Yeah. You see, when my name is Pastor Tilio, for those who don't know me. Untuk yang belum tahu saya, nama saya Pastor Tilio. And you know, I'm a little bit strange. Saya mungkin agak aneh. Ya, dari Belanda lagi. Ya. You see, I take my time. I'm not in a rush. Saya ambil waktu saya tidak terburu-buru. We're still waiting for Matthew 9, by the way. Bisa tolong dikeluarin Matius 9. But I've learned one thing. Tapi saya belajar satu hal.
You never rush into the presence, you never rush out of the presence of God. Saudara tidak masuk terburu-buru dalam hadirat Tuhan dan tidak keluar terburu-buru dalam hadirat But Tuhan. okay, let's dari go back hadirat to the word. Verse 18, Mia, can you read it please? Saya bacakan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Wait. That's faith. Itu iman. The man was a ruler. Orang ini adalah kepala rumah ibadat. He saw Jesus. Dia melihat Yesus. Now watch this. He went to Jesus by faith. Dia datang kepada Yesus dengan iman. Because if he didn't believe that Jesus could do it, why would he go to Jesus? Kalau dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus bisa melakukannya, kenapa dia datang kepada Yesus seperti itu? The Bible said, then he worshiped Jesus. Sudah itu Alkitab mengatakan, sudah itu dia menyembah Yesus. That doesn't mean, watch this, let's learn about worship. This is praise and worship service, right? Let's talk about worship. Kita belajar tentang penyembahan, ini ibadah pujian penyembahan. That doesn't mean that he's singing a song. Bukan artinya dikatakan dia menyanyikan lagu. Hello, Jesus. Contohnya, halo Yesus. No, he didn't do that. He didn't do that. Orang ini tidak melakukan itu. No. But how did he worship him? Tapi bagaimana dia menyembah Yesus? This is the proof that worship is not only done in song. Ini adalah bukti bukan hanya menyembah Tuhan hanya dengan lagu saja. Worship is what you do with your heart. Menyembah ada yang saudara lakukan dengan hati saudara. The dancers in front just now, they worship God in dance. Penari-penari tadi itu menyembah Tuhan dengan tarian mereka. This man worship God with his mouth. You are the Savior. I believe in you. That's worship. Orang ini adalah menyembah Tuhan dengan kata-katanya. So he said, watch this. He said, my daughter is dead. Dia katakan, anakku mati. Yeah, Anakku perempuan mati. Remind yourself how he saw it. Saudara ingat bagaimana dia melihat itu? Okay. Verse 19, Mia. Ayat 19. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu. Wait. Jesus saw faith. Tuhan Yesus melihat iman. He saw the man's faith. Tuhan Yesus melihat iman orang ini. If you want to put Jesus in action, believe. Kalau saudara mau membuat Tuhan Yesus melakukan sesuatu, percayalah. I'm coming back. I'm coming. Don't worry. Jangan Hang khawatir, in saya akan there. kembali lagi Hang nanti in ke tempat there. ini. Verse 19 again, saya. Ayat 19 saya bacakan lagi. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Terus Ayat 20. 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Terus 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Okay. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Terus Ayat 24. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Okay, watch this. Watch this. Perhatikan saya. Let me illustrate it. Saya akan berikan suatu ilustrasi. This man was a ruler. Orang ini adalah orang yang kepala. He was somebody of, level, Dia adalah orang yang punya level yang tinggi. But his money couldn't save his child. Tapi uang dia tidak bisa menyelamatkan anaknya. That's a message on its own. Itu adalah pesan dengan sendirinya. Money cannot help you in everything. Uang tidak bisa menolong saudara dalam segala hal. So you need to make a decision. Are you going to trust on your money or are you going to trust your God? Jadi saudara harus membuat suatu keputusan, mau percaya kepada uang atau percaya kepada Tuhan. I'm glad that the child, he felt it. He said, amen, Pastor, keep preaching. Thank Saya you. senang kalau anak tadi bisa merasakan, katakan amin gitu Now ya. watch this. He went to Jesus Jadi orang ini datang kepada Yesus because he had faith. karena orang ini punya iman. He said to Jesus, we just read it, I know, but I just want to illustrate it. He said, my daughter is dead. Orang ini mengatakan, anakku mati. Now jump to the end of the story. Terus kita akan loncat ke akhirnya. Jesus moved everybody because he didn't want to have unbelief around him. Tuhan Yesus bangun karena tidak mau melihat ada orang-orang yang tidak percaya di sekelilingnya. He said, move. Katakan minggir. I'm coming for you. Wait. Don't translate this, okay. Jesus said, she's not dead, she's asleep. Tuhan Yesus katakan anak ini tidak mati, dia tidur. Now this is deep. Why? Because Jesus is the way, the truth, and life. Ini sangat dalam karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran,
He's the way, jalan, the truth, kebenaran, and dan life. hidup. Jesus never talks death. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan kematian. He talks life. Dia bicara tentang kehidupan. Read your Bible, study the Word of God. Pelajari firman Tuhan. Just check Jesus out. Coba saudara cek Tuhan Yesus. Focus how He talks. Fokus bagaimana Tuhan Yesus berbicara. Focus on what He says. Berfokus apa yang Tuhan Yesus katakan. But I don't want to talk about this man and his daughter. Tapi saya tidak mau bicara tentang bapak ini dengan anaknya. Even though he's heroic, I feel he's like a hero. You know what I mean? He got faith. He got faith. Biarpun saya merasakan orang ini seorang pahlawan yang punya iman. No, I want to talk about that woman. Tapi saya mau bicara tentang perempuan yang satunya. Do I have ladies over here who believe in Jesus Christ? Can I see your Apa hands, saya please? ada wanita di tempat ini yang percaya kepada Yesus? Bisa angkat tangan saudara? Yeah. You can. Thank you. You can. This is Terima very kasih, kind. bisa tolong Very kind. diturunkan. Very kind. Sangat baik. Very kind. This woman was not so kind. Tapi ibu ini tidak sehat. She was radical. Karena dia sangat berani. Now watch what she did. Coba perhatikan apa yang ibu ini She lakukan. flow blood 12 years, bukan 12 bulan, 12 tahun. Ibu ini pendarahan bukan 12 bulan, tapi 12 tahun. Many of the Christians will say, well, that's too long. No hope anymore. That's it. Banyak orang Kristen mengatakan tidak ada harapan lagi. Udah ini begini saja. Not this woman. Tapi bukan perempuan ini. This woman went to Jesus and said, wait a minute. If I can just touch the hem of his garment. Perempuan ini mengatakan kalau aku cuma bisa jamah saja jubahnya. Not. If I can just get him to pray for me. Bukannya saya mau minta Tuhan Yesus untuk doakan dia. No. She said, if I can just touch him, Kalau saya hanya bisa menyentuh jubahnya saja, I will be made whole. saya akan menjadi utuh. Look how this woman thought. Coba pikirkan bagaimana yang perempuan ini pikir. She didn't say, well, maybe, Peter looks quite big. Dia tidak berpikir, ya Petrus itu kelihatannya emang agak besar. John also got some muscles going on. Yohanes juga ya ada otot-otot yang kekar. I'm just a, lady who, they can, Saya hanya seorang wanita. No. That's unbelief. That's not faith. Itu bukan iman. We as Christians, we need to get back up again in a faith relationship with God. Kita sebagai orang Kristen harus bangkit lagi dalam suatu hubungan dengan iman kepada Tuhan. Look what this woman did. Coba lihat apa yang perempuan ini lakukan. She talked to herself. Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Everybody say tongue. Saudara katakan bicara. No, tongue. Lidah. Honey. Oh, sorry. Tongue. Lidah. Say lidah. Katakan lidah, saudara. You have to watch that. Saudara harus perhatikan lidah saudara. Brother Daniel, you have to watch your tongue. Saudara Daniel, saudara harus perhatikan lidah saudara. Is it okay that I come here? Apa oke kalau saya boleh turun ya? Good. I just want to talk to you. This is a different service. Don't be so formal. Saya hanya mau Just be bicara yourself. kepada saudara. Ini ibadah yang berbeda, tidak terlalu formal. Aneh. Memang. This woman didn't talk unbelief. Perempuan ini tidak mengatakan sesuatu yang tidak percaya. Faith came out of her mouth. Tapi hanya iman yang keluar dari mulutnya. Your tongue Lidah saudara, got life and death in it. ada mati dan hidup ada di lidah saudara. That's how strong your tongue is. Itu seberapa kuat lidah saudara. But watch this. Tapi perhatikan saya, Your tongue also got faith. tapi lidah saudara juga punya iman. So watch this. Jesus said, wait a minute. Wait a minute. Jesus said, Yesus katakan, her faith made her whole. imannya yang menyembuhkan dia. No. Not his faith. Bukan imannya Tuhan Yesus, Her faith. tapi iman perempuan itu. I said her faith. Saya katakan iman perempuan itu. So if she didn't have faith, she wouldn't be healed. Jadi kalau perempuan itu tidak punya iman, dia tidak akan disembuhkan. But watch what she did. I'm going to teach you something that's going to change your life. Saya akan mengajari saudara, akan mengubah hidup saudara. This woman, Wanita ini, she said dia katakan to herself, kepada dirinya sendiri. can you still handle this? Bisa saudara bertahan menghadapi ini? She talked to herself. Dia katakan kepada dirinya Because sendiri. Leah, you know what they do? Karena Lia, kamu tahu apa yang dia lakukan? People start to make excuses. Orang sering berbuat alasan. Yeah, but I'm alone. I have nobody to talk to me. Tapi saya sendirian, nggak ada orang yang ngomong sama saya. You just spoke it out of your life. Saudara baru saja mengeluarkan itu dari mulut saudara. Yeah, I don't have money. Saya nggak punya uang. Waduh, setengah mati. Kalau contohnya mengatakan, Kenapa ketawa? ya kalau mengatakan waduh setengah mati. Setengah mati namanya stroke.
Saudara tahu arti setengah mati itu ada orang yang stroke itu benar-benar setengah mati sebenarnya kata-kata itu. You know, I used to say those things, you know. Karena dulu saya juga terbiasa mengatakan seperti itu. But I learned from this woman. Ya saya belajar dari perempuan ini. She had faith in her system. So the only thing that came out of her was faith. Wanita ini punya iman, jadi dia apa yang keluar dari mulut dia itu hanya iman saja. She said, if I can just touch him, I will be healed. Wanita yang mengatakan aku hanya bisa menyentuh jubahnya saja, aku akan sembuh. Watch this. When we talk as Christians, Kalau kita berbicara sebagai orang Kristen, what comes out of our mouth apa yang keluar dari mulut kita will go in the atmosphere. Watch this. akan pergi ke suatu atmosfer And it will live its own life. dan akan menghidupi kehidupan itu sendiri. Remember that the man said, Jesus, if you just speak one word, my daughter will be healed. Saudara masih ingat ada dalam Alkitab dikatakan ada Bapa yang mengatakan Tuhan Yesus katakan satu kata saja dan itu akan terjadi. One word can change your life. Satu kata akan bisa mengubah hidup saudara. Let me give you another illustration. Saya akan ilustrasikan yang lain. This is about the tongue. After this, we talk about the ear. Sekarang tentang lidah, sesudah ini kita akan bicara tentang kuping atau telinga. If you tell yourself the whole day, I got a headache, I got a headache. Kalau sudah seharian mengatakan, aduh aku pusing nih, aku pusing. You know what you will get the end of the day? Saudara tahu apa yang saudara akan dapatkan akhir harinya? Pusing. Yeah, yeah. What comes out of your mouth? Believe or unbelieve? Apa yang keluar dari mulut saudara? Iman atau bukan? Kepercayaan atau bukan? Yeah, but God is far away from me because I sin. Tapi Tuhan jauh dari saya karena saya berdosa. Yeah, that's one of Itu the satu. truths. But He also died for your sin. Tapi Tuhan juga mati untuk dosa saudara. What comes out of your mouth? Apa yang keluar dari mulut saudara? Gossip? Apa itu gosip? Did I just say that out loud? Apa tadi saya bicara dengan kencang? Guy, when we gossip, Kayak waktu kita bergosip, you know what happens? saudara tahu apa yang terjadi? We sow a seed of gossip. Kita menanam, itu gosip itu kita tanam. And then what happens? People start to talk about us and we feel strange. Dan apa yang terjadi? Kayaknya aneh sesudah itu saudara digosipin orang. What you give, you will get. Apa yang saudara beri, itu yang akan saudara terima. So when you give compliments, you will get compliments. Kalau saudara memberikan komplimen kepada orang, seorang akan memberikan komplimen kepada saudara. This woman, her faith made her whole. Wanita ini imannya yang menyembuhkan dia. It's time that you start to believe again. Ini adalah mulai saatnya saudara harus percaya lagi. Let's go to the next one. I want to jump directly to the ear. Saya mau langsung kita kepada telinga sekarang. Because some of you will maybe ask, say, Pastor, how does faith come to me? Mungkin beberapa dari saudara mengatakan, tapi Pastor gimana supaya saya bisa mendapatkan iman? The Bible said faith cometh by hearing, and hearing the ear, Alkitab mengatakan, iman datang dari pendengaran, and hearing the word of God. dan pendengaran akan firman Tuhan. So, oh, you want me to prove it? Okay, go with me to Romans 10, verse 17. They want me to prove it. Saudara mau saya buktikan? Tolong di Roma. We have to get out of automatic systems. Kita harus keluar dari suatu jalan yang selalu otomatis. We need to tap into revelation. Kita harus masuk dalam suatu kewahyuan. Romans 10, verse 17. Roma 10 ayat 17. Bisa? It's all right. Take your time. Oke. There it is. Roma 10 Silakan. ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Read it Kristus. again. Read it again. Jadi iman Timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. You need to be under the word of God. Saudara perlu selalu ada dalam firman Tuhan. That's how your faith gets alive. Itu bagaimana iman saudara bisa bangkit. You see, when I believe God for something, a new house or a new car, Kalau contohnya saya percaya sama Tuhan untuk mendapatkan rumah atau mobil baru. in the beginning I have faith. Awalnya saya punya iman. But when I start to look at my circumstances, my faith leaves me. Waktu melihat situasi keadaannya, sudah itu iman saya pergi. Then I need to take the word of God in my mouth. Karena itu harus ambil firman Tuhan dalam mulut saya. Or I need to listen to a preacher. Atau harus mendengarkan khotbah. The preacher who talks faith in my system. Khotbah yang mengatakan tentang iman untuk iman saya. Not negativity, positivity. Bukan yang negatif, tapi yang positif. So I need a preacher who tells me, with Christ I can do everything. Dengan pengkhotbah saya perlu melakukan, dengan Kristus saya bisa melakukan segalanya. Watch this. For me, Untuk saya, the most important thing yang paling penting, is never to lose my faith. jangan pernah kehilangan iman saya. Now watch this. Some of you have excuses.
Mungkin dari saudara punya beberapa alasan. Pastor, Pastor, I have nobody to talk to me. enggak ada orang yang bisa ngomong sama saya, Pastor. Then talk to yourself. Dan bicara kepada diri saudara sendiri. Tell yourself, self, Katakan kepada diri saudara, diri saya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan apapun. Talk to yourself, say self, Katakan diriku, greater is he who is in me than he who is in the world. lebih besar yang ada dalam aku dan yang ada dalam dunia ini. Talk to yourself. Katakan kepada diri saudara sendiri. Say, wait a minute, if I believe and I trust in God, he will do it for me. Katakan kalau saya percaya sama Tuhan, Tuhan akan melakukannya untuk aku. But you got to give your ear to hear good things. Tapi saudara harus mengizinkan telinga saudara Faith. mendengarkan yang baik. Cometh by hearing. Karena iman datang dari pendengaran. How do you think fear comes? Bagaimana saudara pikir ketakutan itu datang? Hearing. Juga dari pendengaran. Let me give you an example. Saya akan berikan contoh. Father God, I want to go to Europe. Tuhan, saya mau pergi ke Eropa. Or Father God, I want a new, no, can I say new husband? Nggak bisa. Nggak bisa katakan mau suami yang baru ya. I mean, your ex-husband Maksud saya mantan suami saudara is gone, sudah meninggalkan so you saudara. want a new husband. Jadi sudah itu saudara mau berdoa untuk suami yang baru maksud saya. Then your family start to talk to you. Itu saudara udah mengatakan kepada saudara. Umur berapa ya? Udah 60 ya? Kalau umur udah 60 udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Pakai makeup, pakai ini, nggak ada. If you give your ear to people like that, Kalau saudara berikan pendengaran saudara kepada orang-orang seperti itu, fear will fill your life. ketakutan akan mengisi hidup saudara. I will be alone for the rest of my life. Oh, I'm gonna be alone. Saya I'm akan gonna be alone. sendirian seumur hidup saya. I gotta be alone. Saya akan sendirian seumur hidup saya. But the Bible says, Tapi Alkitab mengatakan, faith cometh by hearing. iman datang dari pendengaran. Watch this. I get excited when I do this, you know. Saya jadi semangat ya mendengar ini Now ya. what? Now what? F. Masukin di F. Now watch this. Watch this. Watch this. Perhatikan saya. Even your 70, God can give you a new husband. Biarpun saudara umur 70, Tuhan bisa memberikan suami yang baru untuk saudara. Even your 50, you got 3 children. God can give you a new husband. Biarpun saudara umur 50 punya anak 3, Tuhan mampu memberikan suami Somebody yang in this baru. room needs to hear this. Ada orang di tempat ini yang harus mendengarkan ini. Your money is funny, and the devil talks to your head, telling you you're going down. Keuangan saudara sedang berantakan dan iblis mengatakan saudara akan hancur. I came to tell you the devil is a liar. Saya datang mengatakan iblis adalah pendusta. You are gonna make Saudara it. akan melakukan, saudara akan berhasil. You're gonna be alright. Keadaan saudara akan baik. It's gonna be just fine. Semuanya akan jadi baik. But believe again Tapi saudara harus percaya lagi in the word of God. dalam firman Tuhan. Wait. Did you see what I did? Saudara tadi lihat apa yang saya lakukan? I overruled the lies of Satan Saya melakukan itu kebohongan iblis, saya with the hancurkan word of the truth, Jesus Christ. dengan kata-kata kebenaran Tuhan Yesus. Listen, my brother, my sister. Dengarkanku saudara-saudariku. If the devil tries to tell you that your children are going to hell, overrule him. Kalau iblis mengatakan pada saudara anak-anak saudara akan masuk neraka, saudara harus katakan, saudara harus mengatasi itu, diatasi kata-kata itu. But please, don't be the one Tapi tolong jangan menjadi satu that speak nonsense out of your mouth yang mengatakan kata-kata yang tidak baik keluar dari mulut saudara untuk anak-anak saudara, to your children. kepada anak-anak saudara. Hey, you're so stupid. Contohnya mengatakan, aduh kamu tuh bodoh amat ya. Ini you're jelek. Saudara jelek, kamu jelek. Sikat gigi, mulut kamu bau banget loh. No, you don't talk like that to your child. Jangan bicara seperti itu kepada anak saudara. I'm not trying to tell you how to raise your kid. I'm just tell you based on faith that you have to talk positive over them. Saya tidak mengajari untuk bagaimana bisa mendidik anak, bukan saudara. Saya hanya mengatakan bagaimana yang Alkitab katakan untuk mengatakan pada anak saudara. I'm looking at your report. I'm looking at your report. Saya lihat contohnya saudara ke raport anak saudara, It doesn't look good, kelihatannya nggak bagus but it nilai-nilainya. will look good in the name of Jesus. Tapi akan kelihatan semuanya akan jadi baik dalam nama Yesus. You are gonna be successful. Kamu akan menjadi orang yang sukses. You're gonna go up all the way. Kamu akan naik ke atas. Because greater is He who is in you than He who is in the world. Karena lebih besar yang ada dalam kamu dan dalam dunia ini. God will give you the wisdom that you need. Tuhan akan berikan hikmat yang kamu perlukan. Child, this is the last time I got a negative figure like this. Last time.
worst time. Anakku ini adalah rapor terakhir dengan nilai buruk seperti ini. That has to come out of your mouth. Itu yang keluar dari mulut saudara. Faith. Iman. But it must be starting in your heart first. Tapi awalnya harus di hati saudara dulu. What's this? The Bible said what the heart is full of, the mouth runneth over with. Karena Alkitab mengatakan apa hati saudara penuh dengan apa itu akan keluar dari mulut saudara. Maybe that's why you're so negative. Mungkin karena itu saudara begitu negatif. You surround you with friends who only like you when you drink with them. Saudara dikelilingi dengan teman-teman yang suka saudara kalau saudara hanya minum saja. Maksudnya minuman keras maksudnya di sini. And you are amazed that things are not going the way you want them to go. Saudara begitu takjub keadaan tidak terjadi seperti apa yang saudara mau. Your tongue must be speaking the word of God. Lidah saudara harus mengucapkan firman Tuhan. Your ear must be get used to hear the word of God. Telinga saudara harus terbiasa mendengarkan firman-firman Tuhan. Because when you hear it, your faith grows. Karena kalau saudara mendengar itu, iman saudara bertumbuh. After this service, your faith is alive. Trust me. Sesudah kebaktian ini saya percaya iman saudara akan bangkit lagi. You pray God for a car, Saudara berdoa kepada Tuhan minta mobil, but it didn't came. tapi mobilnya nggak datang-datang. You pray God to marry, Contohnya saudara mau menikah, but it's not there yet. tapi belum sampai situ. Wait. Gaby icon, give me the wedding card, please. This is what I just received 1 hour ago. I want to make Jesus big in this. I'm just want to boast about my Savior. Saya hanya mau membuat Tuhan Yesus besar di tempat ini. Ini saya baru terima sejam yang lalu. For them it was impossible to get married. Untuk orang ini itu tidak mungkin untuk bisa menikah. But a few weeks ago, God spoke in the service, said, "Don't worry, don't get stressed. I'm gonna make a way." Tapi berapa minggu yang lalu Tuhan katakan untuk jangan khawatir kepada pasangan ini, Tuhan akan membuka jalan. Undangan. Ini adalah They're undangan getting married. pernikahan mereka. Mereka akan menikah. Now watch this. What about your faith? Bagaimana dengan iman saudara? You see, I'm just shaking there. You see, it's different. Huh? Saya hanya menggoncangkan saudara, agak berbeda ya. Now watch this. Stay with me. Stay with me. Tetap bersama saya. Stay with me. Tetap bersama saya. Watch this. We talked about the tongue. Kita bicara tentang lidah, We talked about the ear. kita bicara tentang telinga. What about your eyes? Bagaimana dengan mata saudara? Now watch this. Watch this. Our eyes, Mata kita, spiritual eyes, mata kerohanian kita, natural eyes. dan mata natural kita. Spiritual eyes, Mata kerohanian natural eyes. dan mata jasmani. I cannot keep my spiritual eyes intact, but not my natural eyes. Tidak bisa kalau mata kerohanian saya mau biar matanya itu melihat yang baik, tapi mata rohani jasmani saudara tidak. The Bible said that God told Abraham, as far as you can see, Tuhan katakan kepada Abraham, seberapa jauh kamu bisa melihat, I'm gonna give it to you. aku akan berikan kepadamu. What do you see? Apa yang saudara lihat? Don't take life just for granted, living it, breathing, and then die. Don't do that. Jangan mengambil kehidupan ini suatu yang biasa saja. Saudara bernapas, saudara hidup, dan nanti saudara meninggal. Itu saja. Believe that God is the God of blessings. Percaya kalau Tuhan adalah Tuhan yang memberkati. He wanna bless you bigger than you ever thought. Tuhan mau memberkati saudara lebih besar dari apa yang saudara pernah pikirkan. What no eye have seen and no ear have heard. Di mana kuping tidak pernah mendengar dan mata tidak pernah melihat. Watch this. But still, what do you see? Tapi apa yang saudara lihat? Your circumstances? Apa saudara hanya melihat masalah saudara? Or do you see faith? Atau saudara bisa melihat iman? What's this? Faith says God is able. Iman mengatakan Tuhan itu sanggup. Fear says, but what if? Tapi ketakutan mengatakan, tapi kalau... I believe for a new wife. Contohnya saya percaya untuk istri yang baru, As my old wife ran away with another husband. karena istri saya yang sebelumnya telah meninggalkan saya dengan suami yang lain. I believe God for a new wife. Saya percaya Tuhan untuk istri yang baru dari Tuhan. Because God can do everything. Karena Tuhan mampu melakukan segala hal. But fear said, but what if she steals my money? Tapi ketakutan mengatakannya, tapi gimana kalau istri yang ini bisa mencuri uang saya? Faith said, yes, I believe that God can do it. Iman mengatakan saya percaya Tuhan bisa melakukannya. But fear says, well, we shall see. Tapi ketakutan mengatakan ya kita lihat aja nanti gimana. Faith will see it before it's even there. Iman bisa melihat sebelum itu terjadi. Faith will believe it before he can see it.
Iman itu percaya sebelum bisa melihat sebenarnya terjadi. But fear, Tapi ketakutan, fear first want to see, then believe. ketakutan melihat dulu baru percaya. What is filling your heart this morning, brothers and sisters? Apa yang mengisi hati saudara, saudara-saudariku? Is your faith still alive, or is it just coming to church, listening to preaching, go home and eat McDonald's? Apa iman saudara masih hidup atau saudara hanya pergi ke gereja dan sudah itu makan dan sebagainya? I leave the question to you. Saya tinggalkan pertanyaan tadi di saudara. You know, when they are quiet means they are listening. Waktu saudara diam, saya mengerti kalau saudara itu sedang mendengarkan. Oh, I can get you excited, Saya bisa membuat saudara semangat. but then you go home and nothing happened. Saudara pulang ke rumah tidak terjadi apa-apa. I didn't came to get you excited. I came to plant something in your heart so that faith start to activate again. Saya tidak datang untuk memberikan saudara supaya semangat, tapi saya mau menabur sesuatu dalam hati saudara supaya And I- iman bisa bangkit. And I feel it's going on right now. Dan saya bisa rasakan itu sedang terjadi. Now watch this, watch this. Hebrews 11 verse 6. Please put it over the screen here. Hebrew 11 Ibrani, verse 6. Ibrani 11 ayat 6. This is another thing why you need faith. Ini adalah hal berikutnya mengapa saudara perlu iman. Can you read it, honey? Saya akan bacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Do you still believe in God? Apa saudara masih percaya sama Tuhan? Do you still activate your faith based on the word of God? Apa saudara mengaktifkan firman saudara mengikuti iman saudara mengikuti firman Tuhan? Do you still read your Bible? Apa saudara masih baca Alkitab saudara? Are you still in connection with the I am that I am? Apa saudara masih berkoneksi, berhubungan dengan Tuhan dan aku adalah aku? Or did you give up? Atau saudara sudah menyerah? Or did you give up? Atau saudara sudah Now menyerah? watch this, watch this. I'm almost finished. I'm almost finished. Saya hampir selesai. You see, this is the beautiful part. Ini adalah hal yang indahnya. Okay, you can stop playing now for just 1 second. Just 1 second. Sebentar aja tolong. Waduh, saya keringat banget nih. Sorry. Nggak enak. Sorry, maaf. Okay, so watch this. Put the screen, Hebrew again, 11 verse 6. Tolong Ibrani 11 ayat 6 Ya. ditaruh lagi. Ya, tolong ya. Baik, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Huh. Do you still want to please God, or do you want God to please you? Apa saudara masih mau Tuhan berkenan kepada saudara? Apa saudara mau sebaliknya? Do you still see miracles in your life? Apa saudara masih melihat mujizat terjadi dalam kehidupan saudara? One of the biggest questions people ask me, Pastor, I pray for so long but nothing happens. Pertanyaan besar dalam kehidupan saya kalau orang bertanya, Pastor, begitu sering saya berdoa, begitu lama saya berdoa, tapi tidak terjadi apa-apa. What do you fill your heart with? Apa yang saudara penuhi hati saudara? Some of you go home, you pick up the phone, you say, hey, what's up, girl? Mungkin beberapa saudara ada yang pulang ke rumah dan mengatakan, halo. Yeah. Huh? Khotbah hari ini, bagus. Ya, dia keringat terus. Ya. Ya, dia lewat saya, bau banget loh, keteknya, aduh, bener ini nggak normal. Is that the way you talk? Apa itu bagaimana saudara menelpon teman saudara begitu saudara pulang dari kebaktian? You should call your friend when you go home and say, you pick up your faith again. Saudara harus telepon teman saudara katakan habis kebaktian, bangkit lagi imanmu. The Lord is your shepherd, you shall not want. Tuhan adalah gembalamu dan tidak akan kekurangan apapun. Hey sister, if God is for you, who can be against you? Katakan saudariku, kalau Tuhan ada bersamamu, siapa yang bisa melawanmu? You know what you should sing to them? Saudara tahu apa yang saudara harus nyanyikan kepada mereka? Hatiku percaya. Help me sing it. Tolong yang bantu saya nyanyikan lagu ini. This is what you should sing. This is what you Yang say. harus saudara nyanyikan. Hatiku percaya. Selalu Talk to yourself. Katakan kepada diri saudara sendiri. Pastor, I don't have a radio. Tapi pastor saya I nggak don't punya. have a radio. Saya nggak punya radio. I don't have nothing, Saya Pastor. nggak punya apa-apa, pastor. I'm kasihan.
So I don't know lah. Saya nggak tahu lah, Pastor And nggak then tahu. they stand like this. Terus berdirinya seperti itu. Their father is God Almighty, but they stand like this, like Tapi defeat. Bapak orang itu adalah Bapak Tuhan, tapi mereka berdiri seperti orang yang dikalahkan. Come on, man, stand. You have to stand up and just understand that God is for you, not against you. Saudara harus berdiri tegap dan mengatakan Tuhan ada bersamaku, tidak melawan. You are under the blessing of Abraham. Saudara ada di bawah berkat Abraham. What does the Bible say? The Bible said you're the head and not the tail. Apa yang Alkitab katakan? Saudara kepala dan bukan ekor. You are up and not beneath. Saudara di atas bukan di bawah. You are more than a conqueror. Saudara lebih daripada pemenang. It's even too hard to say amen Mungkin susah untuk mengatakan amin untuk itu ya. because you are disappointed. Mungkin karena saudara begitu kecewa. Break the disappointment. Saudara hancurkan kekecewaan itu. Bangkit lagi. And say, God can do it. Yes, He can. Dan katakan Tuhan mampu, Tuhan sanggup melakukannya. Oh, Jai. Sing it again, sing it again. Nyanyikan lagi. Hold on. Jaya selalu hatiku. Percaya lagi. Hallelujah. Hallelujah. Woo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, I feel things shaking. Keep playing. Keep playing. Saya I feel merasakan things sesuatu shaking. digoncangkan. You got your eyes on the right thing right now. Sekarang mata saudara tertuju kepada hal yang benar. Don't let the devil switch it to another side. Jangan biarkan iblis yang menggeser itu ke hal yang salah. Can you play the song From My Heart to the Heavens? I want the singers to come up. I feel like worshiping again. Saya merasa sudah bisa menyembah Tuhan lagi. Tolong penyanyi-penyanyi maju ke atas. I just want you to get this one. Saya mau saudara dapatkan ini. Get up again. Bangkit lagi. Yes, God can do it. Tuhan mampu melakukannya. Brother, my brother, Saudaraku, wave to me, brother. coba lambaikan tangan ke saya. Pak, Yeah. Can you stand up, please? bisa tolong berdiri? This is the word of God. Ini adalah firman Tuhan. God said you have been on the background long enough. Tuhan katakan saudara sudah di belakang layar begitu lama. God said you need to activate Tuhan katakan saudara harus your aktifkan. activity for Him again. Aktifkan aktivitas saudara lagi untuk Tuhan. This will start in your room. Ini akan memulai dari kamar saudara. God will give you thoughts that nobody has. Tuhan akan berikan saudara pikiran di mana orang tidak ada yang punya itu. God will give you a own team. You will have a team. Saudara akan punya tim sendiri. You will be used by God mightily Saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. in a creative form. Dengan sesuatu yang kreatif. But God will send you people. Tapi Tuhan akan mengirim orang-orang kepada saudara. God already talked to you about some stuff creatively, Tuhan sudah bicara kepada saudara sebetulnya tentang sesuatu yang kreatif. but suddenly it stopped. Tapi tiba-tiba berhenti. God said, "Come back again. Tuhan katakan kembali lagi. I'm gonna tell you what to do, Aku akan katakan apa yang kamu harus with who lakukan. to do it, Dengan siapa melakukannya. and when to do it." Dan kapan melakukannya. This is what God said. I'm waiting for you, Ini yang Tuhan katakan, aku menunggumu. son. The devil is a liar. It's not too late. Anakku iblis adalah pendusta. Belum terlambat. Not too late. Tidak terlambat. God said it is not too late. Tuhan katakan tidak terlambat. It's not too late. Tidak terlambat. Hallelujah, 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 hallelujah. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Yeshadaya bakandebo shadai. Yanda yanda rebos. You see, it's like I feel like God is opening the heaven and blessings are falling down. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan berkat-berkat itu turun dari surga.
This is spiritual. I know. Ini suatu kerohanian memang saudara, saya mengerti. But I feel, this is. Wait. God is sister. That sister over there. Saudariku di sana. Wait a second. Tunggu sebentar. Yeah, brother, your wife. Saudaraku istri saudara Yeah, with the green. yang pakai baju hijau. Yeah, please stand up, sister. Bisa tolong berdiri saudariku? Can you stand up, please? Bisa tolong berdiri? This is the word of God. God said, I love you. Ini adalah firman Tuhan. Tuhan katakan, aku mengasihimu. But I also know you're disappointed in life. Tapi aku juga tahu kamu kecewa dalam kehidupan ini. Your expectation didn't happen. Apa yang kamu harapkan tidak terjadi. But God says, start to believe again. Tapi Tuhan katakan, mulai percaya lagi. Not your circumstances Bukan masalahmu define my goodness. untuk bisa mendapatkan kebaikan Tuhan. Not your circumstances Bukan situasi saudara are able to define my goodness for you. yang bisa menentukan kebaikanku untukmu. But I'm waiting on you. Tapi aku menunggumu. Not to put your feet only in the pool, Bukan untuk hanya menaruh kaki saudara untuk bermain-main saja dengan but air. jump in the pool of Tapi love. untuk benar-benar terjun dalam air itu. This is God calling you. Ini yang Tuhan memanggil saudara. He knows that you love Him. Tuhan tahu saudara mengasihi Tuhan. And also you see, I see the word new. God want to do a new thing in her life, but God is waiting on her. Tuhan perlihatkan suatu kata-kata tentang yang baru. Tapi Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan saudara. Just keep on seeking God. Don't give up. Terus cari Tuhan, jangan menyerah. God will give you the new. Tuhan akan memberikan yang baru itu. He will build you up again. Tuhan akan membangun saudara lagi. You will be close with Him the way you were close before. Saudara akan dekat sama Tuhan seperti saudara dulu pernah dekat dengan Don't Tuhan. give up now. Jangan menyerah sekarang. I love you, daughter. Aku mengasihimu, I anakku love perempuan, you, kata daughter. Tuhan. Aku mengasihi anakku. I love you, daughter. Aku mengasihimu, Says the putriku, Lord. kata Says the Tuhan. Lord. Kata Can you Tuhan. put your hands together for Berikan Jesus? kemuliaan untuk Tuhan Yesus, saudara. What a faithful God. What a mighty God we serve. Apa Tuhan yang begitu setia dan begitu besar berkuasa yang kita sembah. What a mighty God we serve. Tuhan yang begitu berkuasa yang kita sembah. God is so good. Tuhan begitu baik. He's amazing. Tuhan menakjubkan. But you see, we have to give our whole heart. Tapi kita harus berikan seluruh hati kita. It's not God. Bukan Tuhan. It's often us. It's always us. Itu biasanya hanya kita sebenarnya. We get disappointed and we start to go slowly far away from Him. Karena kita kecewa, kita begitu meninggalkan Tuhan sedikit demi sedikit. Never leave the presence of God. Never leave His love. Never leave His word. Jangan pernah meninggalkan hadirat Tuhan, meninggalkan kasih Tuhan. No, what you should sing, Yang saudara harus nyanyikan, or what you should talk to yourself. yang saudara harus katakan kepada diri From saudara my sendiri. heart to the heaven, Dari hatiku ke surga. Jesus be the center. Tuhan Yesus adalah senternya. It's all about you. Semuanya tentang Engkau. Yes, it's all about you. Semuanya tentang From Engkau. my heart to the heaven, Dari hatiku ke surga. Jesus be the center. Yesus adalah It's pusat. all about you. Yes, it's all about you. At the center of it all. Tuhan Yesus adalah pusat segalanya. Yeah, at the center of it all. Adalah pusat segalanya. Oh, everybody help me sing this. Nyanyi bareng saya. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. Yes, yes, yes.
Jesus, Jesus be the center. It's all about, yes it is, it's all about you. From my heart to the head, Jesus, Jesus be the center. it's all about Jesus. All about you. Believe again. Yes, it's all about From my heart to the head. Jesus be the center. It's all about you. Yes, yes. Yes, it's all about you. At the center of it all. 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 I'm almost finished. I'm almost finished. Hampir selesai. At the center of it all. Terus Ferry. At the center of it all. Listen, 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 Dengarkan listen. saya. At the center of it all. Adalah pusat segalanya. God holds you in His arms. Tuhan memeluk saudara dalam rangkulannya. He holds you, Tuhan memeluk saudara calls you His son and daughter. Yeah. dan memanggil engkau adalah anak-anak Tuhan. At the center of it all. Pusat dari segalanya. Never forget, He loves you. Jangan pernah lupa Tuhan mengasihi saudara. Don't let the devil tell you anything else. Jesus loves you. Jangan biarkan iblis mengatakan apapun, Tuhan Yesus mengasihi saudara. At the center of it Di pusat all. segalanya. I love you, child. Aku At the mengasihimu anakku. center of it all. You are the one I created. Aku menciptakanmu, kata Tuhan. You are the one I adore. Hanya engkau yang aku puja. You are my child, I hold you in my hands. At the center of it all. Saudara anakku yang aku pegang dalam tanganku. Yeah, it's okay to cry. It's okay to cry. That's just healing. That's Tidak just healing. apa-apa untuk menangis saudara, itu ada suatu kesembuhan. God knows you're tired. Yes, He knows. Tuhan tahu At the saudara lelah. center of it all. He's right there next to you. He loves you, child. Yes, I Tuhan love ada di sebelah saudara, Tuhan mengasihi saudara. Ooh, Jesus loves you. Yes, He does. Tuhan At the mengasihimu. center of it all. You see, this is. We slow it down, slow it down, slow it down. This is what God wants you to get, and then I leave you alone. Then I'm out of your way. Ini yang Tuhan mau saudara dapatkan, saudara itu saya akan tinggalkan saudara. God wants you Tuhan mau saudara to throw away the doubt and the fear, untuk melepaskan ketakutan, And- and to make a new decision this morning, ketakutan dan keraguan untuk membuat suatu keputusan pagi ini, and say to yourself, dan katakan kepada diri saudara sendiri, I want to be closer to God. saya mau lebih dekat kepada Tuhan. I want to be in His arms again. Saya mau dalam rangkulan Tuhan lagi. I want to believe Him for my children, my grandchildren. I want to believe Him for a new business strategy. Saya mau percaya kepada Tuhan untuk anak-anak saya, untuk cucu-cucu saya, untuk bisnis strategi yang baru. You see, when God gives you a business strategy, it is successful. Kalau Tuhan memberikan bisnis strategi kepada saudara, itu akan menjadi sukses. The devil has been lying to your head long enough. Iblis sudah berdosa kepada saudara dalam pikiran saudara sudah lama. Let me pray one prayer for you and then I'm. Saya akan doakan saudara satu doa dan saya selesai. Father God, in the name of Jesus, Aba Bapa dalam nama Yesus, I thank you, Lord, for this shaking and waking up. aku mengucap syukur Tuhan untuk goncangan yang telah Engkau lakukan Tuhan. As you give me this word to preach, Karena Engkau berikan firman ini untuk padaku untuk mengkhotbahkannya Tuhan. I know you just have changed lives again. Saya tahu Tuhan Kau telah mengubah hidup-hidup manusia di tempat ini. Thank you for waiting on us with open arms. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah menunggu kami dengan tangan terbuka. You're such an amazing God. Engkau begitu Tuhan yang luar biasa. You're so faithful.
Engkau begitu setia. Lord, we messed up so many times, Tuhan, kami begitu sering menghancurkan. but you were always there with open arms, Tapi Engkau selalu ada Tuhan untuk kami dengan tangan terbuka. telling us how much you love us. Mengatakan begitu seberapa Engkau mengasihi kami. What a faithful God are you, Lord. Engkau begitu setia Tuhan. There's no one like you. Tidak ada yang seperti Engkau. Abba Father, I pray for your children right now. Aba Bapa, aku berdoa untuk anak-anakmu saat ini. I pray for restoration in families. Aku berdoa Tuhan untuk pemulihan dalam keluarga. I pray for restoration in marriages. Aku berdoa untuk pemulihan dalam perkawinan. I pray for restoration in finance. Aku berdoa Tuhan untuk pemulihan dalam keuangan. Lord, release your trobosan in the name of Tuhan, Jesus. lepaskan terobosanmu. Release your healing power in the name of Jesus. Lepaskan kuasa kesembuhanmu Tuhan. Abba Father, we pray, Aba Bapa, kami berdoa united in love, dalam satu kesatuan dalam kasih, united in the name of Jesus. dalam kesatuan dalam nama Yesus. Bring restorations in the families, Lord. Berikan pemulihan dalam keluarga Tuhan. Those who need a job, release jobs, Lord. Untuk Job orang- after job. Untuk orang-orang yang perlu pekerjaan Tuhan, lepaskan pekerjaan-pekerjaan daripadamu Tuhan. Lord, for those who need a partner, release partners for them, Lord. Untuk orang-orang yang memerlukan pasangan Tuhan, Engkau lepaskan pasangan-pasangan daripadamu untuk mereka Tuhan. We are ready to receive. Kami bersedia untuk menerima. For those who need breakthroughs, Lord, release them, Lord. Untuk mereka yang memerlukan terobosan Tuhan, berikan terobosan itu Tuhan. Open your windows of heaven, Lord, Bukalah tingkap-tingkap langit Tuhan, and pour us out blessings. dan turunkan berkat-berkat-Mu. So many Begitu banyak, that we don't have room enough to receive it. bisa kami tidak bisa cukup ruangan untuk bisa menerima. Because that's what your word promises. Karena itu yang firman-Mu janjikan. In the name of Jesus we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus. And if you really believe that, Dan kalau saudara benar-benar percaya, give me a loud amen. katakan amin dengan keras. Put your hands together for Berikan Jesus tepuk Christ. tangan untuk Tuhan Yesus saudara. memberkati. Tuhan Silakan Yesus duduk. memberkati.